नरक साइमानो ताक फाइनाय 16 तारिखो काइसा निर्वाचन नांनाय जेटा त्रिपुरा राज्यनि प्रत्येकटा बरंनि बागै गुरुत्वपूर्ण एवं आबोनि लगिओ जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि बागैबो बेलायनो गुरुत्वपूर्ण तामनि हमाले थांनाय 5 बोसोराव जों भारतीय जनता पार्टी ताई आईपीएफटी सरकार गठन खायगा এই 5 বছরनि যে উন্নয়ন এই উন্নয়নनि बागै जे जों साखासिनि सरकार साखा जे जों जोंनि निर्वाचननि सिगाङाव इस्तेहार जे सोंदोंमानि आबो जों लिखित आकारे प्रकाश खायनाय एवं जों सारा त्रिपुरा राज्योआव जोंनि कार्यकर्तानि बिसिंतै जोंनि जे रिपोर्ट कार्ड आबो जों रोखा सुतरां এই रिपोर्ट कार्डनि अनुसारे प्रत्येक 5 বছর अंतर कैसे निर्वाचन दङ एवं निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी जे उन्नयन खायगा उन्नयन ताइबो उन्नयन खायनो बागै आगामी 5 বছর कैसे निर्वाचन नांनाय निर्वाचननि कैसे जनसमावेश दिनै मान्दाय गुरुमनि स्टेडियाम एवं এই निर्वाचन जों बुलबुते जयनाय एवं निर्वाचन जोंनि आसाम हास्टेनि बरम गोनां मुख्यमंत्री श्रद्धेय हेमंत बिश्व शर्माजी फायनाय आबोनि बागै एलाकानि बर' खातुम खाजा एवं समावेशनि बिसिंथिनो परिष्कार होनाय जे आगामी 2023 नि जे विधानसभा निर्वाचन जागाव बीजेपी विपुल बुटे विपुल संख्या गरिष्ठतयै कताल कताइसा सरकार खायफिनाय ताई मान्दायाव पुइलानि बार अर्थात प्रथमबार এই भारतीय जनता पार्टीनि नरेंद्र मोदीनि जे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनि जे पदभार हब 2023 नि इलेक्शनाव आगामी 2 तारिखआव मान्दायाव फुटिनाय एवं मान्दायनि जनगणनि उन्नयननि बागै सरासरि डाइरेक्ट प्रधानमंत्री बाय लिंक नाय हब आंनि विश्वास एवं प्रत्येक जनगण आंगबन कबगो जे बरक नरेंद्र मोदी जे उन्नयन मान्दाय जाहाते डाइरेक्ट नरेंद्र मोदी खायमानाते हमते है बरक निबो विश्वास दङ आंनि विश्वास दङ बरक जोंनो आबोनि प्रमाण 2023 नि इलेक्शननि आगामी मार्च नि 2 तारिखआव त्रिपुरा राज्यबासी एवं सारा देशनि बरक आबो नुगनाय दा तिनि समरह फाइनाल इलेक्शन नि बागै बुस्थु इम्पोर्टेन्ट नि मनेखाय एक्चुअली चिन्त साइमानो थांनाय 5 বছর सरकार जोंनि बीजेपी आईपीएफटी सरकार प्रत्येकटा जनजाति रंग बागै विशेषकर जनजाति दीर्घ 25 থেকে 35 বছর सुखलुक तंगमाने बरं सुखलुगै तंगमाने आरो हयতো उद्धार खायना बागै 2018 जोंनि सरकार माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदीनि थैफांतै जों आरो चलो पाल्टायनि बिसिंतै जों सरकार खायगा एवं सरकार थांनाय 5 বছরাव कोविडनि बिसिंतै जोंनि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार सम्मिलितभावे मिलिलायै गाहामके बरंनि सेवा खायगा एवं आगामी दिनाव जे सेवा खायनाय अबनो तीनो এই विधानसभा जे इलेक्शन খুবই गुरुत्वपूर्ण ताबुक इलेक्शन खा प्रत्येकटा बरंनि उन्नयननि बागै प्रत्येकटा उन्नयन ताइबो उन्नततर खायनो बागै जेटा जोंनि माननीय मुख्यमंत्री सं जोंनि पार्टीनि बरक साव एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा खायनो बागै थेवबो ताबुक जों समायमा थांनाय एवं आगामी दिनाव नाय आबोन बागै इलेक्शन खूब गुरुत्वपूर्ण शुद्ध भारतीय जनता पार्टीनि बागैया जोंनि नरेंद्र मोदी जीनि बागैया त्रिपुरा राज्यनि प्रत्येकटा जनगणनि बागै विशेष करे तिनि जनजाति अंशनि बरंनि बागै 11 मान्दाय कन्स्टिट्युएन्सी लोकरंनि थानि दूर टू दूर खायमा बन्नो जों लुका साल किसा सकां तामो लोकरंनि रेसपन्स माखा ताई बहुत संक्रंग बदलनो ओ जागाव कन्टेस्ट बा हार्ड कन्टेस्ट नि वान सकम के साइकना लोकरंनो जों साइमानो गत कयेक मास धरा पाहाड़ तामजानि काइसा माने काइसा सुरसुरी अर्थात खोनामुं जे बरक से पाहाड़ दखल खायनाय किन्तु जखन नमिनेशन नि डिक्लेयार खा कैंडिडेट डिक्लेयार खा जों नुजाखा ए जे जारा सेंक्राक नै साकसांनो गसिनाय रक बरंनि बिसिंगा साबजा गया हा राजसिनि राजबारिव आगरतलानि राजबारिव कुथुमलायमा रक नुखा बिरोधीरा खायलायमा नुखा एक्चुअली थानसा बा बरंनि जे सेंक्राक आबो स्राबसानि बागै आबो बरंनि हामखरानि बागैया साकसांनो क्राक खायना बागै अबनो प्रमाण नुजाखा सुतरां आं जे जागाव दूर टू दूर खाय दङ এবং এই যে বিধানসভাनि কাইসা নির্বাচন বড় দীর্ঘ 5 বছর কোভিড জ্বরাও যেভাবে ফ্রি মাইরং চাখা মাংখা তাবুক বানাইতংখ বিভিন্ন ধরনের যে সুযোগ সুবিধা বিশেষ করে যতন সাইমানো এই চিনি ভারতবর্ষনি বরং গোনাং যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শুধু ভারতবর্ষ ইয়া কোভিড প্রো নিজেনি ভ্যাকসিন তৈরি খাইয়ে ভারতবর্ষনি প্রত্যেকটা বরং ফ্রি কে রেখা অর্থাৎ রাং খরচা নাইয়া মাগনা ভ্যাকসিন রেখা
প্রত্যেকটা বরং আবনি লগে লগে বিনি গানা গিনি যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বরং বসবাস রক্ষা ও জায়গাও जों সাইমানো যে এই অমতিহাই সামং কাহাম তাংমানি এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যও যে থাंनाय 5 বছর নরেন্দ্র মোদী সরকার তাই চিনি ডক্টর মানিক সাহা যিনি সরকার যেভাবে উন্নয়ন খাইকা রাস্তাঘাট থেকে শুরু খায় প্রত্যেকটা অংশ কিছুটা টংক আবার আগামী 23 जों খাইনা নাংনাই অবনি বাগিনো জনসাধারণ বড় সাইমাংকা এবং বড় উপলব্ধি খাইমাংকা যে এই ত্রিপুরা রাজ্যও ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া অন্য কোনো দল মেয়া এবং ভারতীয় জনতা পার্টি থাंनाय 5 বছর কোভিডনি বিসঙ্গে যে উন্নয়ন খাইকা আবার দীর্ঘ 25 বছর এবং 35 বছরনি সিপিএমনি যে বড় উন্নয়ন চিরখমানি আবনি গানা ফাইনান্স সুগিয়া অর্থাৎ আমনি কাছে দাঁড়িয়া সুতরাং आं যে জায়গাও আর বিশেষ করে আনি 11 মান্দাই বাজার এসটি বিধানসভাও आं যখন ঘর ঘর অভিযান থাকা বরক বাই মালাইনা থাকা বরকনি সুখ দুঃখনি কক সাইমানা থাকা বরকনি ওয়ানসুং মুং চিন্তা দ্বারা তামো আবার যখন সাইমানা থাকা বরক সবচেয়ে প্রথম খুশি খাতামো যে এই 5 বছর যে উন্নয়ন খা যেটা বরক ওয়ানসুগি মেয়া অবজ বরক মাংখা এবং আমার সেটাইও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কে চিনি জনজাতি নন ট্রাইবেল যারা বাঙালি এবং যারা মাইনরিটি তংনাই রক দীর্ঘ 70 বছর এই মান্দাইও কোনো সময় ন্যাশনাল পার্টি নি কোনো ক্যান্ডিডেট বাছাই মেয়েখো এবং বিগত দিন যারা বামফ্রন্ট নিবুরি দেখাইনাই বরক বিগত 35 বছর থেকে 40 বছর সবসময় অ্যালায়েন্স পার্টি নি সিম্বল বাই মারো এবং সঙ্গে 2018 মারখা কিন্তু নরেন্দ্র মোদীজি তিনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এই 2023 মান্দাইনি প্রত্যেকটা যে জনসাধারণ অর্থাৎ ওরা যে প্রায় 47,000 ভোটার ডাইরেক্ট নরেন্দ্র মোদী পদ্মফুল কাইসা উপহার রেখা এই ত্রিপুরা রাজ্যনি বরক যতন বরক বামন বাগে খুশি বিশেষ করে মান্দাইনি যারা চিনি আম জনতা চিনি গণদেবতা যারা তংনাই রক বরক খুশি আং নক নক থাঙাই নুখা যে 70 বছর পরে পদ্মফুল ফুটি না বাগে যতন খাবাই খুববাই ইনকো বেলাইখানে তংথকজাক এবং নরক সাইমানো যে পদ্মপুবারনি উন্নয়ন তাক 2023 নিজে নির্বাচন 2 তারিখ মার্চ 2 তারিখ বিপুল ভোটে জয়িংই এই চিনি মান্দাইনি গণদেবতারক বিপুল ভোটে বড় ভোট রুই জয়িংই আগামী 5 বছর পদ্মপুবারনি নাই তৈ অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদীনি সেবকনি ইয়াকতৈ আগামী 5 বছর এই মান্দাইনি উন্নয়ন নাই অব বরক বিশ্বাস আপন ভাবে বড় খাতুন খাজা এবং আনি বিশ্বাস 16 তারিখ প্রত্যেকটা বরংনি অংশ বড় খাতুন খাজা খাই ভোট নাই ভারত মাতা কি জয় নরেন্দ্র মোদীজি জয় ডক্টর মানিক সাহা কি জয় যতনের খুলুমকা খাজানি তাকুকতাই বুকুকসং ও এলাকানি উন্নয়ননি বাগৈ আংনা কাইসা কবংনাই পদ্মপুবার নরেন্দ্র মোদীজি কাইসা বুবার নরেন্দ্র মোদীজি চিনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী 4 ঘন্টা থুই ভারত এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত খাইনা নাইও আপনি লগিন চিনি আগিনী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চিনি বিপ্লব দেবজি তাই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাজি বব এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা খাইনা নাইও অবন বাগে আং কবংনাই এই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং এক ভারত শ্রেষ্ঠ নি লগি জুরিনা বাগৈ जों মান্দাইনি বড়রক যারা কাহামওয়ান সুংনাই রক চিনি ইউথ যারা তংনাই রক শিকলা যারা তংনাই রক বরং থানে আনি কবংমং जों ফারি থানসা খাইয়ে এক মান্দাই শ্রেষ্ঠ মান্দাই মা খাইনাই এবং অবকাইসা সাকলাইমুং যে আগামী এই বিধানসভা এই যে নির্বাচন পদ্মপুয়ার বারনাই এবং মান্দাইনি বাগৈ কাইসা বেলাইনে সুখবর যে ওর ডিগ্রি কলেজ নাই যেটা চিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাব গছিজাক এবং আং কবংনাই এই যে ডিগ্রি কলেজ অব মান্দাইনি এলাকানি ব্যাপকভাবে উন্নয়ন নাই এবং কাইসা আবো চিনি মানে তামসানা চিনি কাইসা আবো গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট ও অ্যাচিভমেন্ট সাক্ষারে যতন সুবাস রুই আগামী দিন जों যাতে ওর ডিগ্রি কলেজ খাইমান এবং ও এলাকানি আমসাইনি যারা চিনি সেরাই খনাই রক পড়াশোনা খাইনি রক হাসালো থাঙ্গই ও মান্দাইনো ইয়াকে কলেজে পড়িনা নাইয়াতেই আপনার সঙ্গে সহজ দেখাইনাই এবং পদ্মফল পাই নাই যতন হামবাই আপনার সঙ্গে আশীর্বাদ দরকার আপনার সঙ্গে অকরা চাকরা যতন খুলুমো তাই সেরাই খেলানো আনি হামজাং ইয়াফারে 2023 নি ইলেকশন এই মান্দাইনি বাকি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং 2 তারিখ जों বিজয় মিছিল খাইনাই অবন নিশ্চিত হামবাই বন্দে মাতরম।